जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे देखिबे आपण माने आसंता काली हमर पंचम श्रेणी रो मातृभाषार लिखित परीक्षा रही। तेणु लिखित प्रश्न गुड़िक किपरि आसीबो किछि लिखित प्रश्न अच्छी जहाँकि अभ्यास आपण माने करिवे, जहाँ फल कि काली पंचम श्रेणी पाई आपण मानकु परीक्षा देबा किछि असुविधा हेबो नाही। एही प्रकार प्रश्न काली परीक्षा रे आसीबो, तेणु एही प्रश्न गुडी को निश्चय भाबे अभ्यास करी जिबे। देखंतु एक नंबर अछि निम्न रे दिया जाइथिबा अनुच्छेद को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। किछि गोटे अनुच्छेद देइथिबो, पिला माने अनुच्छेदटी को प्रथमे भल रूपे थरे दुई थर पढ़िबो। सेही अनुच्छेद भितरे ही आपण मानकर उत्तर थिबो एवं सेही अनुच्छेद गुड़िकर अनुच्छेदरू आपण माने एही परि भाबरे प्रश्नर उत्तर देबे। देखंतु अनुच्छेद देइथिला, एठी किछि प्रश्न देइछि, तापरे देइछि निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। 3 मार्किया 2टी 6 मार्क पाई रहिछि। एठी सेही अनुच्छेदरू ही प्रश्न आसीबो, किंतु टिके बड़ उत्तर लिखिबाकू पड़िबो, जहाँकि 20 रु 30 शब्द भितरे आसीबो। देखंतु एठी प्रश्न देइछि एवं उत्तर अनुच्छेद रु बाहर करिक लिखिबे। सेही अनुच्छेद भितरु ही आपनको शून्य स्थान पूरण करिवार प्रश्न देइथिबो एवं तार उत्तर अनुच्छेद रु ही आपण माने पाइबे। तेणु प्रथमे अनुच्छेदटी को भल रूपे पढ़िबे। तापरे देखंतु निम्न रे दिया जाइछिबा कविताटी को पढ़ प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। एठी गोटे कविता देइछि, से कविता को 2-3 थर मन देकी पढ़िबे, भल रूपे बुझिबे, तापरे तार उत्तर देबे। निम्न प्रश्न देखंतु एथर प्रश्न आछि, सेही भितरु ही 1 मार्किया 2टी प्रश्न आसीबो 2 मार्क पई। सेही परि 3 मार्किया मध्य प्रश्न आसीबो गोटे गोटे। तापरे देखंतु 2 मार्किया मध्य गोटे प्रश्न आछि, जहाँकि 10 रु 20 शब्द मध्य उत्तर लिखिबे। निम्न पोस्टरटी को देख और प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। देखंतु एठी गोटे एहीपरि भाबरे पोस्टर देइछि, अलगा किछि पोस्टर मध्य आसी पारे। एहीपरि पोस्टरटी को भल भाबरे देखिबे एवं तार आधारित किछि प्रश्न देइथिबो, तार उत्तर आपण मानकु लिखिबाकू पड़िबो। तापरे 4 नंबर देइछि, देखंतु निम्न रे दिया जाइथिबा सूचना को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। एथि मांडिया चकुली पिठार आवश्यक सामग्री प्रस्तुत प्रणाली देइछि, अन्य किछि मध्य आसी परिबो। तो प्रश्नर उत्तर देखंतु एठी देइछि केउ सब सामग्री आवश्यक। एठी देखंतु सामग्री, तेणु प्रश्नटी को जदि भल भाबरे आमे पढ़िबा आ पोस्टरटी को भल भाबे देखिबा, ठीक भाबे उत्तर देई पारिबा। एहीपरि भाबरे थिला। तापरे 5 नंबर देख देइछि निम्न रे दिया जाइथिबा सूचना को पढ़ एवं प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। एठी गोटे सूचना देइछि, एई सूचनाटी को आपण माने भल भाबे पढ़िबे, जहा फल रे कि ए तळे जे प्रश्न देइछि तार उत्तर आपण माने भल भाबरे देई पारिबे। तापरे देखंतु नोटिस राइटिंग माध्य आसीबो, इंग्लिश रे याकू नोटिस राइटिंग कहा जाए। तळ नोटिस को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। एठी गोटे नोटिस रो नंबर देइछि, तारीख देइछि, तापरे नोटिस टी देइछि। एहाकू भल भाबे पढ़िबो। पढ़ी सारला परे एही नोटिस रु कौन सूचना मिलुछि, तापरे नोटिस टी कौन पाई गुरुत्वपूर्ण, तार कारण लेख। एहीपरि भाबरे रहिछि। तेणु आमे जेकोसी प्रश्न देउना कहीं ताकू जदि थरे 2 थर भल रूपे मन देकी पढ़िबा, ताहले सेठिरु ही आमे उत्तर लिखि पारिबा। तापरे जेकोसी गोटे प्रसंग को नहीं अनुच्छेद लिखिबाकू कहिछि। तुमे देखिथिबा गोटे स्थान, तुम विद्यालय रे गणतंत्र दिवस पालन, परिवेश सुरक्षा, एथिपई 5 मार्क रहिछि। तापरे आसीबो दरखास्त लिखन, जहाँकि 50 रु 60 शब्द मध्य थिबो। तुमे माने एठी देइछि दरखास्तटी किपरि दरखास्त लिखिबा, तार फॉर्मेटटी एठी देइछि। एही फॉर्मेटटी को भल भाबरे देखिकी जाइथिबो, जहा फल रे कि परीक्षा रे लिखिबारे किछि असुविधा हेबो नाही। तापरे एही परि आसीबो तुमे पढ़िथिबा सुनिथिबा गोटे गल्प कविता को लेख, जहा कि अति कम रे 5टी वाक्य होइथिबो, एथिपई 5 मार्क रहिछि। एथि सहित गोटे अनुच्छेद लिखिबाकू देइथिबो, बगीचा हेउ, फूल गछ हेउ, विद्यालय, खेल पड़िया, पाठपढ़ा, सांगसाथी। तेणु गोटे अनुच्छेद लिखिबाकू पड़िबो, नचेत गोटे गप बा कविता लिखिबाकू पड़िबो। एथिपई 5 मार्क रहिछि। तापरे 9 नंबर देखंतु तळे दी जाइथिबा वाक्य गुडी करू ठीक वाक्यटी को बाछि लेख। एठी देखंतु 1 नंबर ये प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट रहिछि। एठी संजय कहिला किंतु बापा गले नाही, मु कहिला किंतु बापा गले नाही, आपण कहिला किंतु बापा गले नाही, तुमे कहिला किंतु बापा गले नाही। ए भितरु जोटा ठीक थिबो सेठी को लिखिबे। संजय कहिला किंतु बापा गले नाही, ए हेउची ठीक आंसर। तळे दिया जाइथिबा वाक्य गुडी करू ठीक वाक्यटी को बाछि लेख।
ଏଠି କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ, ରବି ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ରବି ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? ଆନ୍ସର। ତାପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ଖ ନମ୍ବରଟି, ସେ କଦାପି ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତା ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କର୍ତ୍ତା ମାନେ କାମଟିକୁ ଯିଏ କରେ ସିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଦେଖ ସେ କଦାପି ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେବ ନା କିଏ କଦାପି ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ? ସେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ। 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ବାଛି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି। ମୁଁ ଡେସ୍ ଯିବି, ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଆଣିବି। ବନ୍ୟାରେ ଡେସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 14 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବୁଝା। ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ହେଲା ଅସହ୍ୟ। 15 ନମ୍ବର ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପାରାବାର, ପାରାବାର ମାନେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ମହି, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ସରକାର ମୋତେ ଯଦି ଇରେଜ ବର୍ଲାଡ଼ ପଦବୀ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କି? ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ଏହା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଏଠି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମେକରଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ପାଖରେ କମା ରହିବ। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।